Oke, sudah pukul 7 ini. Zip Uhr dan wir beginnen unsere Kurs. Kita akan mulai kursus kita hari ini. Und ja, schönen guten Abend. Halo. Guten Abend, Frau. Oke, wie geht's, Kak Dinda? Danke. Es geht Frau, mir gut. Und dir? Es geht mir auch gut, Dankeschön. Ya, Kak Putri, Frau, geht's? ini Ya? saya masih di jalan, Frau. Oh ya ampun. Sebentar ya, Oke. Hmm, Oke, bisa. izin sebentar ya, Frau. Oke. Kak. Tapi Danke, tetap Frau. nyimak ya, Kak. Oke. Ini ada personil baru nih kita kayaknya. Kak, Kak Krisnan ya? Halo, Kak. Mungkin em, belum terdengar di sini. Halo, Kak Krisman. Audionya sepertinya yang bermasalah nih. Saya belum bisa mendengar. Terus ada Kak Alfi. Halo, guten Abend. Bentang. Halo, guten Abend. Iya, nah, iya Kak Krisman. Belum bisa denger ini. eh di sini mungkin audionya yang belum disetting ya, atau ininya, headphone-nya. Tapi suara saya terdengar ya, Kak. Oke, good. Em, Mungkin sembari Kak Krisman memperbaiki audionya, saya mulai saja ya kelas hari ini. Jadi, ya, oke. Em, nah, ini ada Kak Aji baru bergabung nih. Halo, guten Abend, Kak. Kak Aji. Halo, Kak Aji. Ya, belum kedengaran juga, Kak. Kak Aji nih. Audionya mungkin bisa disetting dulu. Oke. Nah, hari ini kita ketambahan dua personil ya. Ada Kak Krisman dan Kak Aji. Em, untuk Kak Krisman dan Kak Aji ini em, nanti kalau bisa ditonton dulu video dari saya. Nanti saya kirim secara pribadi atau di grup saja ya. Jadi sudah saya masukkan G Drive. Em, Durasinya setiap video itu 1 jam 50 menitan. Jadi memang agak panjang em, kalau misalkan lagi istirahat itu disambi mendengarkan gitu bisa Kak ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari Kapitel Cerai ya. Nah untuk Kak Krisman dan Kak Aji ini em, pengetahuan saja kalau kami di sini pakai buku Netzwerk ya. Untuk belajar bahasa Jerman di sini kita menggunakan Netzwerk. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kemarin ya. Kemarin kita kan sudah em, di bab 3. Sebenarnya di bab 3 ini kita sudah mempelajari beberapa beberapa subbab ya, tetapi ada yang terlewat kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah menanyakan tempat dan kita juga sudah mempelajari tempat-tempat dalam bahasa Jerman ya.
Kemudian menanyakan jalan. Nah, ini kita sekilas. Dan ini belum. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang artikel ya. Ini artikel tidak ada habisnya memang. Oke. Nah, kita akan mempelajari tentang artikel, teman-teman. Sebentar. Jadi, di dalam Netsberg itu kan ada Kursbuch dan Übungsbuch ya. Kemarin yang Kak Alfi punya itu hanya Kursbuch. Nah, di dalam Übungsbuch, setiap bab itu di akhir bab ada Wortschatz. Wortschatz itu kumpulan kosakata yang ada di dalam bab itu, yang kita pelajari dalam bab itu. Selain Wortschatz, itu juga ada em, setiap 3 bab sekali itu akan ada em, ini Prüfungstraining ya. Jadi soal-soal semuanya ada di Übungsbuch ini. Ini mungkin em, kalau misalkan kita belum terlalu mendalami bab itu, kita bisa lari ke Übungsbuch untuk belajar tentang hal itu ya. Oke, ya itu. Sekarang kita kembali ke pembahasan kita yang pertama ya, tentang artikel. Kemarin kita sudah mempelajari tentang artikel, bagaimana cara menentukan apakah itu der, die, dan das. Kemudian ciri-cirinya juga. Terus alasan kenapa kita harus mempelajari artikel. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis artikel. Nah, em, di dalam bahasa Jerman itu ada 2 jenis artikel, teman-teman. Nah, sebelum saya ke sini, sepertinya saya harus loncat ke materi yang saya buat sendiri ya. Agak loncat-loncat ini ya. Nah, sini aja supaya em, sebagai pengantar ya. Artikel. Ya, artikel merupakan kata penunjuk gender dari kata benda. Nah, kemarin kita sudah belajar ini. Jadi setiap kata benda dalam bahasa Jerman memiliki gender, memiliki jenis kelamin. Istilahnya seperti itu, yang disebut artikel. Ada feminin, maskulin, neutral ya. Feminin itu di, maskulin der, neutral das. Nah, yang kita pelajari adalah bestimmte Artikel atau yang artinya adalah the gitu. Kemarin kita sudah membandingkannya dengan bahasa lain ya. Jadi em, artikel itu dibagi menjadi 2, ada bestimmt dan unbestimmt. Bestimmt ini artinya adalah pasti gitu. Em, Mungkin saya beri tanda kurung di sini. Bestimmt itu artinya pasti ya. Dan ini unbestimmt tidak pasti. Kenapa kenapa disebut seperti itu? Karena artinya itu beda antara bestimmt dan unbestimmt. Bestimmt artikel itu der die das yang sudah kita pelajari kemarin berfungsi untuk menunjukkan benda yang sudah pasti ada di depan kita atau sudah dibahas tadi. Contoh, em,
Contohnya adalah, nah ini contoh saya salah ini. Contohnya, sekarang di hadapan kita, misalkan kita berkumpul nih ya, di hadapan kita sudah ada sebuah laptop. Nah, saya bisa langsung mengatakan, the laptop is grau. Warnanya abu-abu misalkan. Laptop itu, nah, laptop itu, em, kalau misalkan kita bendanya tidak ada di depan kita, kan kita nggak bisa mengatakan laptop itu. Jadi, their laptop is grau. Oder billig. Billig itu artinya murah ya. Laptop itu sehr billig. Supaya kosakatanya lebih banyak. Sangat mahal. Nah, ketika laptop itu der laptop is sehr billig, kita semua tahu laptop yang mana. Pastinya yang di dekat kita atau yang saya tunjukkan. Nah, itulah yang kenapa itu dinamakan pasti. Artikel yang pasti. Seperti itu. Nah, saya beri contoh lain ya. Das Mädchen bringt mir einen Apfel. Nah, das Mädchen, gadis itu. Nah, semua orang yang saya ajak ngobrol itu sudah pasti tahu gadis itu gadis yang mana, gitu. Nah, gadis itu membawakan bringt, bringen ya, membawakanku sebuah apel. Seperti itu. Nah, em, itu yang dinamakan bestimmte Artikel atau artikel yang sudah pasti. Kita semua tahu yang mana. Nah, ada lagi yang jenisnya adalah unbestimmte Artikel atau artikel yang belum pasti. Tidak pasti ya ini, kan belum pasti. Ya, beide ist richtig, tidak atau belum ya. Tidak pasti atau belum pasti. Nah, ini fungsi pertama. Fungsi pertama dulu. Ada ein, eine, dan ein. Tuh, jadi ein ini kan kita kemarin sudah mempelajari eins, artinya satu. Kalau tidak ada s-nya, itu sebuah, artinya sebuah, seekor, em, artinya adalah jumlah benda, gitu ya. Nah, em, ketika kita menggunakan artikel ein, itu kenapa dikatakan belum pasti? Karena misalkan saya beri contoh lagi ya. Ein laptop von em, apa ya? Sebuah laptop ist ein Laptop von apa ya? Em, mm, 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 mm. Ein Laptop em, merek laptop saja ya. HP gitu. Acer atau Acer aja ya. Supaya Asus. Ein Laptop von Asus ist billiger, ist
Sean, mana C? Ini jadinya sebuah laptop ya. Oke, contoh lain saja. Kita pakai contoh Mädchen ini aja ya. Mädchen, kita kemarin sudah belajar, Mädchen itu artinya gadis ya. Meskipun gadis, tapi artikelnya dia das. Nah, ein Mädchen sitzt unter einem Baum. Seorang gadis duduk di bawah sebuah pohon. Nah, lawan bicara saya, itu saya ceritain. Seorang gadis duduk di bawah sebuah pohon. Nah, lawan bicara saya kan nggak selalu tahu gadis yang mana seperti itu. Nah, ketika ini sudah disebutkan, ein Mädchen sitzt unter einem Baum. Kemudian, ein Mädchen sitzt unter einem Baum. Seorang gadis duduk di bawah sebuah pohon. Nah, ini bisa kita kasih keterangan ya. Oh, bisa juga orang ketiga, tapi bagaimana ya? Ada yang punya contoh yang lebih mudah dipahami nggak? Untuk yang tidak pasti. Ya mungkin saya punya ya. Ein Baum ist ya ein Laptop. Tadi saya sudah menggunakan ein Laptop. Ein Laptop ist verloren. Ist verloren von einem Geschäft. Ini artinya toko ya. Nah, ein Laptop ist verloren von einem Geschäft. Sebuah laptop hilang dari sebuah toko, gitu. Nah, kira-kira misalkan Kak Dinda, tahu nggak laptop yang mana yang saya maksud? Nggak tahu, Prof. Nggak tahu ya. Nah, itulah kenapa namanya belum pasti. Ein Laptop ist verloren von einem Geschäft. Nah, ketika saya mengatakan das Laptop ist sehr, ini billig, ini murah. Entschuldigung. Ist sehr teuer. Laptop itu sangat mahal. Nah, Kak Dinda tahu nggak laptopnya itu laptop yang mana? Nggak tahu, Prof. Laptopnya yang Laptop hilang yang itu. laptop itu, Prof. Laptop yang hilang. Nah, ini kan sudah ada informasi laptop yang hilang kan. Jadi saya cerita, kemarin tuh ada sebuah laptop yang hilang. Laptop itu sangat mahal. Nah, kemarin ada sebuah laptop yang hilang. Laptop itu sangat mahal. Nah, kenapa saya bisa bilang laptop itu? Karena sebelumnya saya sudah menyebutkan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba saya mengatakan laptop itu kemarin hilang dari sebuah toko gitu. Nah, orang yang saya ajak ngobrol kan bingung ya lah, laptop yang mana gitu. Kan tiba-tiba bilang laptop itu gitu. Padahal laptopnya aja belum dibawa ke percakapan ini gitu. Nah, untuk pengantarnya saya bilang sebuah laptop hilang dari sebuah toko. Laptop itu, nah kita sudah
tahu konteksnya kan, baru pakai das, bestimmte Artikel. Jadi yang ini itu bestimmte Artikel, bestimmt, yang pasti, artikel yang pasti. Artikel, sedangkan yang ini itu yang unbestimmt. Itu. Jadi kalau misalkan sebelumnya belum pernah dibahas, itu kita menggunakan unbestimmte Artikel. Kalau misalkan sudah dibahas, semua orang yang saya ajak ngobrol ini tahu tentang hal itu, baru saya bisa bilang laptop itu, gitu. Oke. Nah, itu untuk konteks fungsinya ya. Sekarang bagaimana pembentukan unbestimmte Artikel? Kenapa ada ein, eine, dan ein gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang der, die, dan das. Dan ini di plural ya. Der itu kemarin maskulin, die itu feminin, das itu neutral kan ya. Nah, sekarang kita bertambah artikel unbestimmt. Ketika artikelnya der, contohnya laptop ini tadi, laptop artikelnya kan der ya. Nah, maka unbestimmte artikelnya adalah ein. Nah, sedangkan feminin, kalau artikelnya di, contohnya em, di lampu. Lampu ya artinya, lampu. Nah, artikelnya kalau unbestimmt itu eine Lampe. Jadi diberi e, eine, itu. Nah, das, contohnya das Mädchen, Mädchen. Jadi ein Mädchen, sama seperti der ya. Jadi yang berubah, yang beda itu hanya feminin saja. Jadi ein Mädchen gitu. Nah, kalau plural bagaimana? Plural itu tidak ada unbestimmte artikelnya. Karena selain fungsinya untuk benda yang belum pasti, juga digunakan untuk penanda jumlah benda sebuah itu. Jadi sebuah laptop, em, seorang gadis seperti itu. Nah, mungkin kalau masih belum tahu gambarannya, saya bisa berikan contoh dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam bahasa Inggris itu ada definite article dan indefinite article mungkin yang dulu pernah mendengar itu. The itu definite article, teman-teman. Artikel. The dan a atau an. Yang artinya sebuah, juga indefinite. Ini indefinite. Nah, nanti mungkin bisa dicari di internet itu kalau misalkan lupa tentang hal ini. Nah, ini konsepnya sama, teman-teman. Ketika kita mengatakan um, a car is an yeah, had an accident yesterday. Gini. The so expensive. Nah, ketika kita cerita ke teman-teman kita, nggak mungkin kita bilang
mobil itu ketika mobilnya tidak ada di depan kita ya, mobil itu kecelakaan kemarin gitu. Pasti yang kita ajak ngobrol lah, mobil yang mana gitu. Untuk itu kita pakai indefinite article dulu. Sebuah mobil mengalami kecelakaan kemarin. Nah, mobil itu sangat mahal, bukan sebuah mobil sangat mahal karena sudah disebutkan sebelumnya mobilnya, makanya pakai the seperti itu. Nah, ini mungkin padanannya ya. Ini bisa membantu konsepnya. Oke, dari dua jenis artikel ini, habt ihr Frage? Ada pertanyaan mungkin yang masih mengganjal seperti itu? Noch nicht, Frau. Oh, noch nicht. Good. Oke, bisa diterima ya. Nah, oke. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi ini tadi ada artikel, jenis-jenis artikel. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang objek, teman-teman. Kemarin kan kita sudah mempelajari objek, subjek ya. Subjek itu tidak selalu berada di awal kalimat. Bisa juga di em, posisi ketiga, posisi keempat, itu. Contoh em, ini. Ini, the laptop is sehr billig. Kira-kira mana subjeknya? Der Der Laptop, Frau. Laptop. Good, der Laptop. Ein Mädchen sitzt unter einem Baum. Mana subjeknya? Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Oke. Konsep subjek dan objek saya kira sudah kelar ya, kita sudah jelas. Nah, di dalam bahasa Jerman, objek itu sangat-sangat penting ketika artikel berada di posisi objek, teman-teman. Karena akan ada perubahan. Nah, perubahan artikel dalam subjek, dalam posisi subjek dan objek itu dinamakan kasus. Nah, kita akan mempelajari kasus. Nah, oke. Kasus di dalam bahasa Jerman ada yang posisinya di subjek dan di objek. Kasus yang posisinya di subjek itu namanya nominatif. Jadi kasus nominatif. Nah, cara pembentukan artikelnya itu sesuai yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau maskulin ya der, kalau maskulin yang unbestimmt yang tidak pasti ein. Kalau feminin yang bestimmt itu die, yang unbestimmt itu eine. Seperti itu. Nah, sesuai yang kita pelajari kemarin. Tapi ketika benda dan artikel itu berada di fungsi jabatan kata objek atau berada di posisi objek, itu jadinya berubah, teman-teman. Jadi yang awalnya der itu berganti menjadi den, unbestimmtnya einen. Nah, selain maskulin itu sama semua. Nah, itu akusatif. Sedangkan yang datif ini akan kita pelajari nanti ya. Selain selain datif ini nanti juga ada genitif. Nah, mungkin di satu bab lagi atau dua bab lagi kita akan menemukan objek datif ya. Objek datif dan genitif.
Nah, kita sekarang akan mempelajari nominatif dan akusatif dulu. Oke. Nah, mungkin ini untuk tentang artikel kita pindah ke sini saja supaya langsung soal gitu ya. Ini tentang bestimmte artikel yang tadi, artikel yang bestimmt, yang pasti. Dan ini kita sudah pelajari ya kemarin. Hotel, was ist die Artikel von Hotel? Das. Das, genau. Gut, das. Dankeschön, Kak Aji. Kak Aji sudah bisa itu mic-nya. Sudah. Tahu. Oke, ya. Em, bisa ngikutin ya, Kak Aji? Insya Allah tahu. Ngikutin dikit-dikit. Good, ya. B, bir. Kemarin nama-nama alkohol itu artikelnya apa? Das. Der, genau. Tapi pengecualian untuk bir itu artikelnya Das. das, gut. Milch, Die. die. Orangensaft, der. Saft itu der ya. Orange juice. Nah, ini bisa dilanjutkan sendiri. Nanti saya kirim. Oke. Itu untuk bestimmte Artikel. Nah, ini tentang plural. Plural kemarin endungnya, akhirannya ada yang ditambahin ada yang ditambahin umlaut, ada yang nggak ditambahi apa-apa seperti itu. Ini penjelasannya yang seperti kemarin ya. Plural yang lebih dari satu. Good. Nah, sekarang unbestimmte Artikel. Artikel yang tidak pasti. Ya, ini maskulin, ein, feminin, eine, neutral, ein. Ini. Kemudian unbestimmte Artikel. Ya, itu tidak ada pluralnya, teman-teman. Karena artinya adalah sebuah. Oke. Jadi contohnya ini, was ist das? Apa itu? Das ist ein Baum. Itu adalah sebuah pohon. Kenapa mungkin teman-teman di sini bertanya, kan kita semua sudah tahu ya, was ist das? Berarti kan di depan kita. Kenapa ini pakai ein? Wer weiß? Siapa yang tahu kenapa? Karena menunjukkan sebuah atau satu benda, cuma satu benda. Gut, richtig, perfect. Genau. Karena menunjukkan sebuah seperti itu. Das ist ein Baum. Itu adalah sebuah pohon. Richtig. Nah, ketika barangnya lebih dari satu, kita tidak bisa menggunakan unbestimmte Artikel, tapi langsung menggunakan das sind Bücher. Gitu. Itu adalah buku-buku. Gitu. Oke, ini bisa dipelajari sendiri. Yang unbestimmte Artikel. Nah, sebelum kita ke sini, oke, kita ke negasi, negation ya. Negation ini adalah negasi artinya, atau ya kebalikan dari sebuah pernyataan. Negation bisa menggunakan nicht atau bisa menggunakan kein. Nicht ini kalau dalam bahasa Inggris adalah not ya. Kalau negation mit kein ini adalah no. Seperti itu. Oke. Kita pertama ke negation mit nicht. Ini sangat penting nanti di bab 3 atau bab 4 nanti. List to, apakah kamu membaca? Nein, ich lese nicht. Nah, jadi yang dinegasikan itu langsung diberi nicht di belakangnya. Lernst du Spanisch? Nein,
ich lerne nicht Spanisch. Gitu. Studierst du Jura? Nein, ich studiere nicht Jura. Kennst du Lisa? Nein, ich kenne Lisa nicht. Nah, jadi yang dinegasikan itu di belakangnya diberi nicht. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kira-kira di dalam pernyataan negasi ini yang dinegasikan yang mana? Nein, ich lerne nicht Spanisch. Yang dinegasi. Spanish, Frau. Ya, tadi kan saya mengatakan yang dinegasikan belakangnya diberi nicht. Tuh, jadi ini yang dinegasikan adalah lerne-nya. Iya. Karena mungkin kita bisa di sini kita beri keterangan. Sondern itu artinya melainkan ya. Sondern. Nein, ich lese nicht, sondern saya tidak membaca, melainkan ich höre. Melainkan saya mendengar. Mendengar. Nah, oke, kalimat keterangan yang kedua. Ich lerne nicht Spanisch. Sondern ich spreche Spanisch. Jadi yang dinegasikan adalah lerne-nya. Nah, ketika dia mengatakan lernst du Spanisch? Nein, ich lerne Spanisch nicht. Nah, itu baru keterangannya adalah sondern ich spreche Koreanisch. Seperti itu. Jadi peletakan nicht ini ada di belakang dari hal yang dinegasikan. Contoh, kennst du Lisa? Ich kenne Lisa nicht. Ya. Yang dinegasikan yang mana? Ich kenne oder Lisa? Lisa. Nah, Sa. Lisa. Sip. Good. Ya, itu ya diingat-ingat kalau nicht, peletakan nicht itu ada di belakang hal yang dinegasikan. Nanti ada pengecualian di modal verben. Nah, di modal verben ini saya bahas sedikit di sini. Di modal verben peletakan nicht, modal verben itu contohnya können atau bisa. Wir können wir können Tango tanzen. Nah, kita bisa menari tango misalkan. Ketika kita ingin menegasikan itu ketika ada di modal verben itu nicht-nya berada di sebelum verben karena verbennya ada di belakang gitu. Oke, ini mungkin hanya pengetahuan saja ya bahwa negasi nicht itu aslinya konsepnya seperti ini tadi, tapi nanti ada pengecualian lagi. Oke. Nah, ini mungkin bisa kita sambung ketika kita belajar modal verben. Nah, sekarang kita ke negation mit kein. Nah, kalau tadi not, I cannot, I don't read, gitu. I do not read, I do not learn Spanish, gitu. Nah, kein ini artinya adalah no. Ist das ein Apfel? Nah, bukan no ya. Tapi kain itu artinya bukan, lebih tepatnya. Bukan.
Kalau nicht bisa tidak. Ini bukan. Ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk bestimmte Artikel saja. Ist das ein Apfel? Apakah itu sebuah apel? Nein, das ist kein Apfel, sondern das ist eine Tomate. Tuh. Ist das eine Orange? Nein, das ist keine Orange. Ist das ein Brot? Nein, das ist kein Brot. Nah, ein dan kein ini menyesuaikan artikelnya ya. Jadi hanya ditambahin K seperti itu. Ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel. Nah, untuk yang plural, kalau tadi ein ini tidak ada di plural, ketika itu kalimat negasi, itu ada. Jadi pakai keine. Seperti itu. Nein, das sind keine Äpfel. Kenapa sind? Karena lebih dari satu ya. Jadi to be-nya sind. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin bisa dilatih sendiri ya. Untuk negasi yang nicht, ini yang nicht, sedangkan ini yang kein. Seperti itu. Oke. Oke, Frage tentang negasi dan unbestimmte Artikel. Noch nicht, masih mencerna? Noch nicht, Frau. Oke, noch nicht. Ya, ini sudah kita pelajari. Nah, kita lanjut ke akusatif ya, yang objek tadi. Ini hari ini full gramatik nih kayaknya. Nah, kita ke akusatif. Masih ingat tadi kasus itu ada nominatif, ada akusatif. Kalau nominatif itu dia berada di posisi subjek, sedangkan akusatif itu objek ya, berada di posisi objek. Nah, contoh kalimat Elena isst den Kuchen. Elena makan kue itu. Elena, dia sebagai subjek, is predikat, den Kuchen itu objek atau akusatif kasusnya. Kalau subjek nominatif. Nah, perubahannya tadi sudah dijelaskan kalau der jadi den, ich kaufe den Mantel. Saya membeli mantel itu. Tuh. Paul bestellt die Tomatensuppe. Bestellt artinya adalah memesan. Ya. Kaufe membeli, bestellt memesan, bezahlt. Julia bezahlt das Obst. Apa artinya? Membayar. Ya, genau, richtig. Julia bezahlt das Obst. Julia membayar buah. Das Obst itu buah. Wir lesen die Bücher. Kita membaca buku-buku itu. Oke. Nah, über Akusatif, gibt es Frage? Ada pertanyaan? Keine Frage dan mungkin saya ingin mengecek
apakah memahami tentang akusatif ini apa belum? Di sini juga ada tentang konjugasi ya. Konjugasi dan akusatif. Nah, saya beri contoh di sini ada besuchen. Du besuchst. Ini karena du ya, jadi besuchst. Du besuchst Großvater. Saya tahu Großvater itu artinya adalah kakek. Nah, jadi saya bisa mengira-ngira kalau Großvater itu adalah artikelnya der ya. Oke, du besuchst den Großvater. Di sini ada keterangan B. Jadi yang diminta soalnya adalah bestimmt ya. Bestimmte Artikel. Den Großvater. Karena artikelnya der, nah ini posisinya di akusatif objek, di posisi objek, jadi perubahannya jadi den. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mencoba yang B. Bezahlen. Oke, wer möchte probieren? Saya Prof. Oke, Kak Alfi, bitteschön. Ihr bezahlt die Fahrkarte. Ihr bezahlt die Fahrkarte. Gut, perfekt. Richtig. Ihr di sini kalian, jadi n-nya diganti menjadi t ya, bezahlt, gut. Ini bestimmt, jadi Fahrkarte artikelnya die. Ya. Ihr bezahlt die Fahrkarte. Gut, Dankeschön. Jetzt buchen. Siapa yang ingin mencoba? Jangan lupa U-nya ini unbestimmt. Kak Aji mungkin bisa? Iya, Prof. Yang B. Yang B atau yang B atau yang C? Yang C ya, yang C. Both. 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 Der Reise. Ini unbestimmt. Unbestimmt. Kalau dia berarti den ya, den Reise. Reise artikelnya? Artikelnya kalau Reise itu di. Ya, richtig. Dan Ya. du? Du bus. Box. Du box. Ya, diulangi dari awal ini. Du box di Reise. Eine. Unbestimmt. Unbestimmt. Yang ein tadi, Kak. Soalnya ini dimintanya U, gitu. Unbestimmt maksudnya. Du? Kurang ngerti, Prof. Masih bingung. Sebenarnya udah hampir benar tadi. Du buchst, betul. Bukan die Reise tapi eine Reise. Kenapa eine Reise? Karena ini dimintanya oleh soalnya adalah unbestimmt. Gitu. Nah, ini unbestimmt dan best ini masih kurang ngerti kok. Ini apa? Oke. Ya, unbestimmt tadi yang ein itu, Kak. Oh. Mm. Terus kalau yang di atasnya, Bro? Nah, yang bestimmt itu yang der die das. Nah, yang ini. Oke, jadi jawabannya gimana, Kak? Coba ulangi. Berarti du bus eine Reise.
Reise. Perfect. Good. Itu maksudnya. Oke. Em, sekarang yang D. Bitte schön. Siapa Saya ingin? Frau. Kak Dinda. Good. Ya, Hmm. good. Die hören ihr Hörst. Itu, iya. Oh, saya kira do. Hören. Oke. Silakan. Hmm. Ihr Hörst ähm, eine CD. CD. Hmm. Mm-mm. CD artikelnya apa ya? Dia atau dia? Hmm. Oh, Iya, dia. Frau. Di. Oke. Good. Betul berarti. Ihr hört eine CD. Gitu ya, Kak Dinda? Iya, Frau. Oke, good. Eine tadi kalau misalnya cewek ya, Frau. Feminim. Eine. Feminin. Genau, richtig. Orang. Good. Nah, em, yang E, siapa ingin mencoba? Ich nih, gampang nih. Ich. Saya, Prof. Kak Putri, silakan. Ich kenne den Professor. Ich Ich kenne Nah, kenne nah, eine. Nicht. can, kenne nya diganti ST kan ya, Prof? kalau saya, Ich heiße kenne. kenal, good. Ich kenne den Professor. Genau, richtig, gitu. Ya, bisa juga pakai caranya Kak Putri tadi. Kalau biasanya kan saya otomatis ich heiße. Oh, Iya. belakangnya jadi kenne gitu. Itu cara yang bagus. Ich kenne den Professor. Good. Iya. Yang belum ini Kak, Kak Krisman sudah bisa belum audionya? Ya, belum bisa, Kak. Masih masih belum bisa. Dia sudah pakai 2 device ya? Oke, mungkin Kak Krisman sementara menyimak dulu ya. Oh, mungkin nanti setelah ini diperbaiki audionya supaya besok kita bisa ngobrol. Oke, good. Nah, itu kita sudah mencoba tadi tentang akusatif objek. Nah, oke. Sekarang kita akan kembali ke modul ya, ke Netzwerk. Kemarin kita sudah mempelajari ini sudah tentang Frau, maaf, Frau. ya Kak Aji, Boleh izin ke toilet sebentar? boleh apa Kak? Ke toilet, ke toilet. Oh iya, boleh Sebentar ya, Frau. ya. Oke. Em, Ini bisa saya tulis di sini. Kalau misalkan izin ke toilet itu kita bisa mengatakan kan atau ich möchte ins Klo gehen. Ins Klo itu Klo itu maksudnya kloset ya. Ins Klo gehen. Oder ich möchte nach den Toilette gehen. Gitu bisa. Oke. Ya, kita lanjutkan di sini. Tentang artikel sudah tadi ya. Sip, ini. Nah, sekarang kita ke imperatif. Imperatif artinya adalah apa ya? Bukan suruhan, apa ya? Kalimat
apa ya imperatif tuh? Untuk meminta sesuatu, menyuruh sesuatu. Kalimat perintah. Mohon maaf, kalimat perintah. Nah, untuk membentuk sebuah kalimat perintah, itu kita membutuhkan verben dulu di depan. Verbennya sudah dalam bentuk biasa ya, karena ini Z. Gehen Sie links. Pergilah ke kiri. Links kemarin kiri ya. Fahren Sie rechts. Pergilah ke kanan. Seperti itu. Terus kita juga sering menemukan di perintah-perintah dalam buku ini, recherchieren Sie. Recherchieren itu artinya apa ya, research gitu. Ya, research. Riset lah. Recherchieren. Kemudian ada apa lagi ya? Di sini. Ergänzen Sie die Zahlen im Text. Jadi verbnya dulu, kemudian baru Sie gitu. Ergänzen Sie. Ergänzen artinya adalah lengkapi. Dilengkapilah. Di Zahlen angka. Lengkapilah angka itu. Angka yang mana? Yang ini ya. Di dalam teks. In itu artinya di dalam. Di dalam teks. Oke. Ya, itu cara membentuk kalimat perintah. Ini sangat mudah ya. Das Verb im Imperativ steht auf Position ersten Position. Nah, verb dalam imperatif, dalam kalimat perintah, steht itu terletak ya. Terletak pada posisi pertama. Oke, itu tentang kalimat perintah. Sekarang adjektif. Ada Frage, Bro. Ya, bitteschön. Ini cara bedainnya sama ya oder nein Frage, apa karena kan sama-sama verbnya di depan? Atau karena kalau imperatif ini setelahnya verb itu selalu Z. Jadi itu yang dikenalin di situ. Atau gimana? Caranya mengenali adalah tinggal di akhir kalimat ada tanda tanya atau titik gitu, Kak. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan kita pakai tanda seru ya. Oh ya, itu juga bisa menjadi catatan. Tanda seru dalam bahasa Jerman itu tidak digunakan dalam kalimat perintah. Jadi tanda seru itu hanya untuk bukan kalimat, frasa-frasa untuk apa ya itu namanya ya? Misalkan halo itu, ya halo itu bisa pakai tanda seru untuk kalimat seru. Mana ya? Nah, ini halo, guten Abend itu kita bisa pakai tanda Kalimat seru. sapaan ya, Prof? Kalimat sapaan, richtig. Atau kalimat ini, so ein Pech. Was ist so ein Pech? Siapa yang tahu? So ein Pech itu, aduh sial sekali gitu. So ein Pech. Nah, hanya apa ya, seperti ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Jadi tidak untuk kalimat perintah. Itu bedanya mungkin. Nah, jadi kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda baca titik, sedangkan ya oder nein Frage itu menggunakan tanda baca tanya, tanda tanya, begitu. Oke. Oke, kita bisa lanjut ke yang ini, adjektif mit sein. Sein kemarin adalah to be ya. Ini mungkin agak mudah karena kita sering menemukan di kalimat dalam bahasa Inggris. Der Turm ist 112 Meter hoch. Hoch itu artinya
tinggi kemarin, tinggi, dan gross itu besar. Nah, itu kan termasuk adjektif ya, atau kata sifat. Nah, kita tinggal bilang menggunakan to be. Contoh lagi. Sie ist sie ist apa ya? Sie ist nett. Itu aja. Nett ini artinya adalah ramah ya. Friendly. Nah, friendly atau ramah itu kan sebuah kata sifat ya, adjektif. Jadi kita tinggal menggunakan to be dan kata sifatnya. Seperti itu. Ini mungkin cukup mudah untuk dikenali atau dipelajari. Oke. Nah, ini tentang gramatik pada hari ini, pada bab ini. Kemudian untuk word charts-nya di bab 3 ini sudah dikumpulkan di Übungsbuchnya Netzwerk. Di sini sudah ada banyak sekali. Der Mensch, kemarin kita sudah mempelajari Mensch, manusia, Haus, rumah, Rathaus, kemarin balai kota, dan lain-lain ya. Nah, ini mungkin nanti Kak Alfi punya nggak Kak Alfi? Punya, Prof. Nanti Punya. dikirim. Oke. Nah, ini kosakatanya ya. Masse angeben, masse itu masa, apa ya, ukuran gitu ya. Ada diameter, kilometer, lang itu panjang, breit luas, hoch, dan lain-lain ya. Verkehrsmittel. Nah, Verkehrsmittel itu kendaraan. Kemarin juga kita pelajari zu Fuß gehen sudah. Fahrrad, Bus, Straßenbahn, Zug, U-Bahn, S-Bahn, ini sama. Schiff, dan lain-lain ya. Oke, ein Weg beschreiben. Kan kita sudah dengarkan dialognya. Der Weg. Weg itu way, jalan. Gitu ya. Wo ist bitte? Nah, ini ungkapan untuk menanyakan posisi atau menanyakan bangunan, menanyakan jalan. Contoh, wo ist bitte eine Kirche? Di mana sebuah ya di mana sebuah gereja? Bitte, bitte itu please gitu. Jadi kita bisa mengisi titik-titik ini dengan bangunannya yang mau kita cari. Das ist ganz einfach. Artinya adalah, oh itu sangat mudah. Sangatlah mudah. Das ist ganz einfach. Itu sangatlah mudah. Nah, gehen Sie zuerst rechts. Zuerst, was ist zuerst? Zuerst adalah pertama-tama gitu. Gehen Sie zuerst rechts. Pergilah. Nah, ini sudah menggunakan imperatif nih. Pergilah pertama-tama atau pertama-tama pergilah ke kanan rechts dan kemudian dan kemarin kemudian geradeaus. Was ist geradeaus kemarin? Lurus. Lurus. Nah, rechts, kanan, links, kiri, geradeaus lurus. Pertama-tama pergilah ke kanan, kemudian lurus. Nah, ini pertanyaannya. Ist das richtig? Apakah itu benar? Nah, ya, genau. Ya, benar. Ini ada beberapa kosakata. Wo ist das? Genau in der Mitte. Genau in der Mitte itu right
in the middle gitu. Pas di tengah. Middle di tengah. Kemarin kita sudah pelajari ini. Also, nah, also itu bisa digunakan untuk ungkapan untuk also. Kalau di dalam bahasa Inggris, also itu kan juga ya. Kalau also di dalam bahasa Jerman itu artinya bukan juga, tapi seperti jadi gitu. Padanannya seperti so. Also, jadi zuerst tadi pertama-tama links und bla 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 gitu ya. Also, diingat-ingat, also ini bukan juga artinya ya, tetapi jadi. Oke, zeigen kemarin sudah kita pelajari zeigen menunjukkan, der Plan, zeichnen, der Start, das Ziel, die Ziele. Nah, ini sudah event. Event ini kita kemarin sudah di teks ya. Oke, ini bisa dipelajari sendiri tentang event ini. Jahreszeiten sudah. Monat sudah juga. Kemudian ya monat sudah. Nah, ini andere Wörter. Kata-kata lain yang mungkin perlu dipelajari di dalam bab ini. So Einflug. Nah, jetzt aber schnell. Kemarin kan saya masih bingung ya. Jetzt aber schnell itu aber di sini bukan tetapi ya artinya. Aber ini hanya betonung saja, penekanan saja. Jadi jetzt schnell gitu artinya. Jetzt sekarang, schnell itu cepat gitu. Sekarang cepat gitu. Aber di sini hanya penekanan. Nah, oke. Ya. Itu mungkin. Nah, yang lainnya bisa dicari sendiri kosakata yang baru ditemukan di bab ini. Oke. Bab 3 sudah selesai. Habt ihr Frage? Sebelum kita lanjut ke bab 4. Mungkin ada yang masih ingin didalami lagi. Saya mau nanya dikit, Frau. Kalau misalnya bitte itu posisinya ntar di belakang atau bisa juga di tengah, Frau. Kayak yang wo is bitte Kirche tadi kan, itu kan di tengah. Tapi kalau biasanya kan kita ngomongnya bitte di belakang. Itu gimana, Frau? Nah, bitte ini karena dia adalah bukan verben, jadi posisi dia tidak boleh ada di posisi kedua. Jadi bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Yang penting bukan di posisi kedua, gitu. Contohnya, bitte, wo ist die Kirche? Gitu. Atau permintaan, bitte gehen Sie geradeaus. Itu kalau di depan. Sekarang kalau yang di tengah tadi, wo ist bitte die Kirche? Atau di belakang, wo ist die Kirche bitte? Gitu. Di please itu bisa di mana saja gitu. Bitte. Sebenarnya bitte ini tidak hanya untuk bitte schön, tidak untuk sama-sama saja, tapi juga bisa please, yes please gitu. Bitte. Oke. Nah, wenn es keine Frage gibt, dann machen wir weiter. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja. Jadi setiap 3 bab itu ada Wiederholungsspiel. Ada permainan untuk mengulang gitu. Wiederholungsspiel. Tapi kita skip saja ini karena bisa dikerjakan sendiri di rumah sebagai latihan ya.
Nah, ini masih latihan. Sebenarnya latihan-latihan seperti ini bagus sekali untuk menguji apakah kita sudah memahami atau belum ya. Oke, wir gehen zu unserer nächste Kapitel. Kita akan ke kapitel berikutnya. Di bab ini kita akan mempelajari tentang einen Einkauf planen. Sebuah merencanakan sebuah kegiatan belanja seperti itu. Nanti mungkin ada list daftar belanja atau kita mempelajari bahan-bahan makanan atau yang lainnya yang bisa kita temui di pusat perbelanjaan seperti itu. Oke, einen Einkauf planen, kemudian Gespräche beim Einkauf führen, dan percakapan ketika dalam belanja gitu. Percakapannya bagaimana? Kemudian ada Gespräche beim Essen, percakapan ketika makan. Nah, mungkin nanti ada ucapan selamat makan atau bagaimana budayanya. Kemudian kita bisa membicarakan apa ketika kita makan, ataukah rasanya itu. Kemudian ada über Verlieben beim Essen sprechen, tentang kesukaan dalam makanan. Aku suka bananan, tapi aku tidak suka apfel gitu. Contohnya, über Essen sprechen, membicarakan tentang makanan. Kemudian pokoknya di dalam bab ini kita akan ngomongin tentang makanan dan belanja gitu ya. Oke, ini gramatiknya ini nanti akan kita pelajari akusatif. Nah, akusatif kan tadi sudah ya, jadi tidak perlu teman-teman. Jadi ini sepertinya bisa cepat nih, bisa 1 jam. Oke, nah der Titel der Titel unserer Kapitel ist Guten Appetit. Was ist Guten Appetit? Selamat makan. Selamat makan ya. Guten Appetit. Kalau kalau apa namanya? Kalau akan makan kita bilang Guten Appetit gitu. Oke, di sini sudah ada 4 ya. Vier Bilder, ada 4 gambar. Yang pertama ada yang judulnya Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, und Abendessen. Kira-kira ini ngomongin tentang apa nih? Judul-judul ini. Makanan, minuman. Frühstück. Ini ngomongin ya makanan minuman. Tetapi Frühstück, Mittagessen, dan Abendessen ini membicarakan tentang waktu-waktu makan, teman-teman. Waktu-waktu makan adalah Mahlzeiten. Ya, ubah hitam dulu. Mahlzeiten, waktu-waktu makan. Waktu makan. Nah, waktu makan setiap negara kan beda-beda ya. Ada yang nggak ada Abendessen, ada yang nggak ada Frühstück. Nah, kita akan mempelajari itu. Nah, Frühstück, was ist Frühstück? Sarapan. Sarapan, richtig. Ya. Sarapan biasanya kita sarapannya apa, teman-teman? Nasi uduk. Nasi uduk ya, berat banget. Sarapan nasi uduk. Oke, yang lainnya biasanya apa? Bubur ayam atau nasi goreng perahu. Bubur ayam bisa sih, itu lembut. Tapi nasi goreng tuh bikin mules ya kalau kalau frühstück biasanya, karena berminyak banget. Jadi mencernanya juga sulit.
bubur sih ya, lebih cocok untuk sarapan. Kalau di Jawa Timur tuh sarapan biasanya beressen pecel kebanyakan ya di Jatim. Nasi pecel ya. Nah, Nasi pecel ya, itu khas Jatim banget. Kalau Jateng tuh biasanya soto tuh kalau untuk sarapan. gudeg. Mm-mm. Soto. Gudeg, gudeg enggak sih ya? Gudeg biasanya malam tuh. Gudeg, makan gudeg. Nah, itu budaya kalau di Indonesia. Kita langsung makan berat di dalam sarapan. Nah, ketika em, di Jerman, Frühstücknya itu mereka biasanya pakai beberapa makanan ini, teman-teman. Nah, kira-kira adakah di kosakata yang ada di sini yang belum tahu artinya? Itu Frau. Das Ingat? Musli. Hmm. Das Müsli, Müsli itu artinya adalah Real. sereal, richtig, sereal. Nah, sereal. Kemudian ada lagi Saft. Saft itu jus ya tadi belajar itu. Saft artikelnya Nomen dir, komposita. jadi jus. Yang mana Kak? Nomen komposita ya itu ya orange dan soft. Nomen komposita, richtig. Jadi gabungan dari dua kata. Orange dan Saft. Orange itu itu serapan dari bahasa Prancis. Jadi pelafalannya bukan orange tapi orange. Seperti itu. Sama seperti kemarin apa ya? Restaurant. Tuh. Ya, ada lagi yogurt, teh, Milch, Käse. Was ist Käse? Keju. Keju, cheese, keju. Gut. Marmelade? Mentega bisa ya? Mentega nggak sih? Atau apa Nein, ya lebih tepat? Marmelade. Was ist Marmelade? Wer weiß? Marmelade ist selai. Selai maksudnya Hmm. itu susah banget nyebutnya. Kalau mentega tuh butter ya. Artikelnya apa ya? Butter ya? Bener. Butter butter. Nah, ini bisa untuk ini das Brötchen. Was ist Brötchen? Roti gulung, roti lapis ya atau ya? Hmm, nah, ada nih bedanya das Brot dan das Brötchen. Nah, ini tidak ada penjelasannya, tapi Brot itu roti tawar, teman-teman, yang besar itu. Atau roti yang di Jerman kan ada yang mesin pemotong roti itu ya. Nah, roti yang besar, yang panjang, yang butuh dipotong-potong oleh mesin, itu namanya Brot. Yang Sedang, keras itu ya, Bro. iya, yang richtig, yang keras itu Brot. Bagel gitu bukan sih, Bro, namanya? Hmm? Bagel gitu. Nah, kayak bagel tapi itu em, nggak tahu ya, apakah bagel itu jenis roti atau memang roti itu sinonimnya adalah bagel. Ya, ya itu. Kalau bedanya brot dengan brötchen itu. Brötchen itu yang kecil, jadi yang bisa dibuat sarapan. Nah, yang ini, yang di pojok kiri bawah nih brötchen nih, brötchen. Yang kecil, yang bisa diiris biasa, iris dengan em, garpu atau pisau. Kalau perut yang besar, yang keras itu tadi. Was ist Ei? Das Ei? Telur. Telur. Mm-mm. Telur. Nah,
Biasanya telur itu ada wadahnya, teman-teman, di Jerman. Coba saya zoom ya. Oh, ya bisa seperti ini, bisa juga seperti bentuknya tuh kayak piala gitu, teman-teman. Jadi diwadahi itu biasanya kalau telur. Ya, orang-orang Jerman sarapannya pakai pakai itu, pakai bahan-bahan ini. Yogurt, teh, banana, Milch, und so weiter. Oke, Bukannya biasanya ada sup krimnya juga, Prof? sup krim, Iya, buat em, sarapan pagi. ya mungkin itu untuk pelengkapnya roti ya, atau Iya, Pinknya dimasuk sih, itu Prof. biasanya ya sup krim. dicocol. Nah, Ini belum masak kali Kak. iya mungkin ya. Jadi nggak Nah, ada di situ. sup itu di supe ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini, di supe. Ar- em, pluralnya adalah supen. Jadi nanti bisa langsung ditambah n. Itu di supen. Atau salad. Salad kita pasti sering lihat kan di film-film tuh orang sana salad. Salad itu ada salad, ada Gemüse salad. Ini saya tulis salad gini aja. Ada salad buah, ada salad sayur gitu. Nah, ini mungkin di sini ada salad. Ini sereal nih. Oke, next kita ke Mittagessen. Nah, Mittagessen itu biasanya sudah mulai makanan-makanan yang agak berat, agak ya. Itu Mittagessen. Biasanya mereka makannya di kantor. Ada Apfelsaft. Nah, ini juga kumpulan dari dua kata, Apfel dan Saft, jus apel. Kartoffeln. Kartoffeln ini untuk kebutuhan karbonya. Das Salz. Salz itu yang ini. Garam. Was ist Pfeffer? Lada, Ya, ada ya. Lada dan garam. Itu udah satu paket tuh. Gemüse. Was ist Gemüse? sayuran, Sayuran. Sayur-sayuran ya. Oke, Itu Wasser. salad. Itu ya. Ya, Gemüse salad bisa juga sih. Atau yang wortel wortel ini juga termasuk sayuran. Hmm. Kalau der Gemüse salad, nah baru salad sayur. iya kan bisa ops juga ya, ops salad. Salad juga bisa. Ops salad, salad buah. Oke, Wasser, was is Wasser? Air, Ya, air, mineral Wasser ya. Mineral Wasser di sana bisa langsung di kerannya Wasser tuh. Kalau kita beli tuh biasanya takutnya kebalik sama sparkling waternya yang ada bersodanya itu. Wasser tuh di sana gratis, bisa langsung di kerannya ya. Der Essig, was ist Essig? suka, Cuka, betul, cuka. Das Öl, minyak, minyak, oil supaya kita mudah ingat. Di cola, sekolah, cola, apa ya, minuman bersoda ya. Kalau cola takutnya merek nih, Coca-Cola, merek ya. Merek gitu. Iya. Ya, cola itu mereknya banyak, tapi itu minuman bersoda ya. Fleisch, daging, daging. Richtig.
daging. Atau bisa juga der fish. Was ist fish? Ikan. 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 Bisa juga makan ikan ketika Mittagessen. Ini sudah mulai kompleks. Dan iya, Mak. Aku aja gitu lupa. Aku aja gitu loh. Ya, mungkin itu. Ada lagi mungkin Mittagessen yang pernah lihat di film-film atau ketika ke Jerman. Ya, kebanyakan orang sana makan atau kafe biasanya ya mereka. Nah, ke restoran. Oke, jetzt Kaffee und Kuchen. Sebentar, di sini ada penjelasannya. Oh, tidak ada. Oke, Kaffee und Kuchen ini biasa melakukan ketika Nachmittag, ketika sore hari. Jadi ada jarak antara Mittagessen, makan siang dan makan malam. Itu ada Kaffee und Kuchen. Nah, Kaffee, kopi, Kuchen, was ist Kue. Kuchen? Kue. Gut. Kue. Kaffee und Kuchen. Nah, Sahne, was ist Sahne? Siapa tahu? Krim. Krim. Buat krim Krim. gitu. Betul, krim. Butter. Butter ada sendiri, tapi krim itu asalnya dari kocokan telur kan biasanya ya. Krim. Atau ya, Sahne, krim. Schokolade, sudah jelas ya. Was ist Schokolade? Coklat. Coklat. Der Keks. Der Keks. Biskuit. Biskuit ya, cookies gitu ya. Ya, biskuit. Sekali. Biskuit. Zucker, was ist Zucker? Gula. Gula. Good. Sugar ya, gula. Nah, itu ringan-ringan saja biasanya untuk meminum teh lah. Tehnya belum ada di sini. Der Tee. Milk juga bisa di sini. Pokoknya makanan-makanan ringan itu aja. Nah, kita ke Abendessen nih, teman-teman. Abendessen itu budayanya di sana tuh biasanya makan malam itu bukan makanan yang dingin. Di makanan yang apa ya, dimasak seperti itu. Kalau tadi kan di sini minim penggunaan kompor ya, banyak salad, kemudian mungkin kentang pun hanya dikukus. Nah, di Abendessen itu mereka biasanya makan ayam, kemudian apa lagi ya, supe, wurst, gitu. Pokoknya makanan-makanan yang hangat biasanya. Oke, di sini ada di butter, brot, tomate, gurke. Gurke, was ist Gurke? Timun. Timun. Ketimun. Salad sudah kita, supo sudah. Wurst, was ist Wurst? Sosis. Sosis. Kita sering ya ketemu istilah ini di Wurst. Was ist Schinken? Daging babi ya. Daging babi. Oke, Schinken. Itu biasanya mereka Abendessen di rumah ya. Makanya makanannya makanan hangat semua. Tapi juga dilengkapi dengan sayur-sayuran kayak gini. Nah, ini dia makan supe, teman-teman.
Di ini ada Brot, ada Schinken. Oke, itu Mahlzeiten im Deutschland. Waktu makan di Jerman. Mungkin kita adanya hanya Frühstück, Mittagessen, sama Abendessen ya. Budaya minum kopi atau minum teh atau makan makanan manis di sore hari ini jarang ada. Atau enggak ada memang di Indonesia. Oke. Jetzt hier Übung 1a, bukan, 2a, wir hören eine Gespräch, kita mendengarkan sebuah percakapan, beim Einkaufen, ketika berbelanja. Bitte hören Sie, welches Foto passt. Nah, ini semua kosakata ini sudah punya kalian ya. Hören Sie, welches Foto passt. Jadi saya tidak perlu mentranslatekan lagi. Ada vier Bilder. Es gibt vier Bilder. Saya tulis di sini. Es gibt vier Bilder. Es gibt itu bisa kalian gunakan ketika kalian mengatakan terdapat apa gitu. Contoh, es gibt eine Test. Es gibt einen Test. Terdapat sebuah tes gitu. Ini bisa kalian gunakan. Oke, ini es gibt vier Bilder. Die erste, das erste Bild ada keterangan di Bäckerei. Kira-kira Bäckerei itu apa? Oh, roti. Toko roti. Toko roti ya, bisa dilihat ya. Der Markt, apa itu Der Markt? Market. Pasar ya. Pasar. Pasar ya. Ya, pasar. Metzgerei, Toko daging. toko daging. Toko daging. Der Supermarkt, supermarket. Supermarkt. Oke. Swalayan kan. Swalayan bisa. Nah, selain keempat tempat untuk berbelanja, mungkin saya bisa tambahkan di sini ada Geschäft. Nah, tapi saya apa ininya? Artikelnya, ada yang tahu Geschäft? Ya. Geschäft. Das Okay, das Geschäft. Das Geschäft. Was ist das Geschäft? Toko. Genau, toko. Ini umlaut ya. Toko. Toko apa? Toko umum. Kleidung. Toko Kleidung bisa. Atau ini juga bisa. Apa? Mall. Mall itu Einkaufszentrum. Das. Karena endungnya kemarin kita sudah belajar ya, yang itu artikelnya das. Artinya adalah mall. Bäckerei, Metzgerei, apa lagi ya? Sebenarnya ini di luar itu tapi gak apa-apa. Bucherei. Was ist Bucherei? Toko buku. Genau, toko buku. Toko buku. Richtig. Buku. Ya, ada lagi ya? Nggak ada sih. Nah, oke itu. Cafe mungkin ya, cafe, restoran, tapi kalian sudah tahu. Nah, di sini nanti ada 4 Gespräch, ada 4 percakapan. Nanti coba tebak, Gespräch yang pertama itu cocok dengan foto yang mana. Oke,
Mungkin kalian bisa mendengar suara kebisingannya atau kosakata yang kalian dapatkan di situ. Ketika dia mengatakan fish, daging ikan, nah berarti jawabannya adalah Metzgerei. Seperti itu. Oke, saya putarkan 41. Oke, seid ihr bereit? Apakah kalian sudah siap? Jawabannya adalah ich bin bereit. Oke. Ini di layar masih Netzwerk atau audionya? Audio, Prof. Oh, audio. Oke, coba saya stop share supaya kalian bisa melihat gambarnya ya. Nah, oke. Eins, zwei, drei. 1. Guten Tag, was möchten Sie bitte? Etwas Wurst bitte. Welche Wurst? Wir haben heute Schinken im Angebot. Ja, dann nehme ich 100 Gramm bitte. Das billig. Erdbeermarmelade. Ich kann nur 1,49 €. Essen Sie auch zum Abend. Wir für nur 1,19 €. Oder 100 Gramm französischer 99. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot. 500 Gramm für nur 2,15 €. Herr Förster, was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gern. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. Vier. Näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, mit alle perfekt. Feuer. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo bitte. Feuer. Ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, 4 Bananen und 1 Kilo Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke. Das macht dann 7 €. Audio yang macet tadi di bagian yang mana? Yang 1, 2, 3, 4 atau 2, 3 und 4. oh 3 und 4? Entschuldigung. 2, Saya putar yang ketiga dan keempat ya. 2. Iya, Bro. Yang kedua juga, Prof. Aku yang dari yang kedua sih, Bro. Oke, saya yang kedua dulu aja ya. Oke, eins, zwei, drei, yang kedua. Zwei.
Gak ada suara, bro. Lah, dari tadi nggak ada suara. Nggak ada Frau. Ya Nggak ampun. ada. Oke. Yang kedua deh ya. Kita mulai yang dari yang kedua. Oh, ternyata ketika saya mute, audionya juga tidak ikut ke share, teman-teman. Entschuldigung. Kita mulai yang kedua dulu ya. 2. Heute besonders billig. Erdbeermarmelade 150 Gramm für nur 1,49 €. Es zum Abend für nur 1,90 € oder 100 Gramm französischer Kaffee 99 €. Holen Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot 500 Gramm für nur 2,50 €. Mana lancar? Nggak jelas. Saya masih tetap sih Bro. Kayak gimana ya? Kayak agak mendem gitu nggak sih teman-teman suaranya? Suara tadi ngomong gitu. Dia kayak kurang jelas gitu Bro. Apa Kenapa? di saya aja kali ya? Di apa? Dikirim? Enggak, takutnya dari sayanya aja gitu. Mungkin karena sinyal saya atau gimana. Yang lainnya juga. Sama mendem juga Frau. Sama, Frau. Kalau yang Mana satu ya? tadi jelas banget soalnya. Yang Nah, satu iya yang pertama jelas. atau terlalu keras volume saya ya. Coba. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf es denn sein? Geben Sie mir doch links. Gerne. Ini malah kepelanan Frau. Kepelanan ya? Iya. Gini aja. Yang audio ini, 4 audio ini saya kirimkan lewat WhatsApp grup, tapi kita jadinya nggak bisa bahas di sini. Gitu. This is okay. Nggak apa ya? Oke, mungkin Apa-apa. bisa dijadikan PR ini nanti. Atau saya bahas aja langsung ya. Tapi nanti tidak bisa belajar hören. Oke, dibuat PR aja ya kalau gitu. Yang 2A ini dan nanti setelah mendengarkan itu, kemudian sudah ketemu urutannya, nanti hören Sie noch einmal sekali lagi, welche Wörter hören Sie? Kata-kata yang mana aja yang yang Anda dengar, kreuzen Sie an. Nah, di sini sudah ada beberapa kosakata. Kalian mendengar kata apa aja bisa disilang di sini ya. Oke, itu untuk nanti PR ya. Jetzt Geschäfte. Nah, di sini ada Geschäfte, toko-toko. Wo kaufen Sie die Lebensmittel aus 2B? Yang ini, kalian membeli itu di mana aja. Nah, ini sebenarnya kita skip karena ya bisa dikerjakan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Die Einladung. Was ist Einladung? Siapa yang tahu? Die Einladung. Einladung. Mengajak, mengundang, undangan. Undangan. Genau. Undangan. Nah, baru kalau einladen itu mengundang. Ini verbnya. Good. Nah, ini judulnya Kommt ihr? Kalian ikut, kalian datang gitu. Die Einladung atau undangan. Lesen Sie die Nachricht. Nachricht
Artinya adalah, siapa yang tahu? Nachricht, Pesan. pesan, genau. Misalkan kalian mengganti bahasa WhatsApp kalian menjadi bahasa Jerman, itu banyak kosakata yang bisa kalian dapatkan. Dan Nachricht, terus nanti ada banyak sekali. Mungkin bisa dimulai dari mengganti bahasa di WhatsApp-nya. Nanti kalau sudah mulai lancar, A2, kalian baru bisa ganti bahasa di HP-nya gitu. Itu triknya biasanya untuk memperbanyak kosakata. Ya. Nachricht itu pesan. Welche Antwort passt? Antwort, was ist Antwort? Antwort, Jawaban ya, jawaban yang cocok. jawaban. Nah, atau balasan. Itu juga di Antwort. Nah, ini ada pesan nih. Wir grillen heute Abend bei uns. Kommt ihr? Nah, kira-kira siapa yang bisa mengartikan ini? Wir grillen heute Abend bei uns. Kommt ihr? Was ist grillen? Memanggang. Ya, grill ya, memanggang. Kami akan ngegrill heute Abend. Heute is heute. Barbecue ya, daging barbecue. Nein, heute is hari ini. Ini. Hari ini. Wir grillen heute Abend bei uns. Bei uns itu di rumah kami, gitu. Kommt ihr? Kalian datang, gitu. Nah, kira-kira jawabannya A, B, oder C? Yang A itu wo seid ihr? Wir warten schon. Das Essen ist gleich fertig. Nah, wo seid ihr? Artinya wo? Di mana? Di mana kalian? Wir warten schon. Das Essen. Wir warten schon. Warten, was ist warten? Menunggu ya. Kami sudah menunggu. Das Essen ist gleich fertig. Fertig, was ist fertig? Menyelesaikan, selesai ya. Kamu sudah selesai. Genau. Nah, biasanya misalkan saya tanya schon fertig, sudah selesai. Nah, kalian jawabannya noch nicht fertig. Belum selesai. Gitu. Noch nicht fertig. Belum selesai artinya. Oke. Gleich itu artinya adalah sudah selesai gitu. Gleich fertig. Gleich itu sebenarnya arti katanya adalah sama. Tapi di sini konteksnya adalah das Essen ist gleich fertig. Sudah siap gitu. Sudah selesai. Nah, jawaban yang B, gern. Wir kommen und kaufen Fleisch. Bis später. Gern. Baik. Wir kommen, kami datang dan membeli Daging. Fleisch, daging. Bis später. Bis später, kita sudah mempelajari itu ya. Terus yang C, danke für die Einladung. Terima kasih atas undangannya. Wir haben morgen keine Zeit. Kami punya itu ya, apa? Keine. Bukan ya? Apa sih? Pada Kalau haben keine, jadi tidak punya. Punya. Zeit. Waktu. Kami tidak punya waktu. Morgen. Kalau M-nya kecil, artinya? Pagi. Kebalik.
Kalau morgen M-nya besar, pagi. Oh, berarti Besok. besok ya. Betul. Morgen M-nya kecil, besok. Kami tidak punya waktu besok. Aber, tetapi, vielleicht, maybe ya. Vielleicht itu artinya maybe. Mungkin. Tapi mungkin am Wochenende di akhir pekan. Seperti itu. Bukan. Oke, kira-kira was ist welche Antwort passt? Jawaban mana? B. Richtig. B, Frau. Karena memang yang C kan dia bahasnya malah besok karena undangannya tadi heute Abend, hari ini, malam hari ini. Oke, nah itu tentang Einladung, undangan makan. Oke, nah ini kurang 8 menit. Ini saya skip akusatif karena kita sudah belajar ya. Kalau misalkan kalian ingin mempelajari tentang akusatif, bisa dipelajari di Übungsbuch dan buku gramatik Abrahalo ini yang akan saya kirimkan nanti ya. Jadi tolong diingatkan, saya harus mengirimkan soal-soal yang gramatik ini, kemudian audio ya, 4 audio tadi. Ini ya, Kak Aji. Ini buat bukunya boleh dikirim di grup nggak, Kak? Nanti aja ya, kita omongin itu di grup ya. Kak Alfi sih punya katanya ya. Iya, nanti saya yang kirim. Oke. Gitu, Kak Aji. Nah, ini akusatif. Tentang akusatif. Kemudian, nah ini mungkin kosakata tentang verben terkait tema makanan. Itu bisa dipelajari di sini. Ada brauchen, was ist brauchen? Memang Nein. membutuhkan. Membutuhkan, richtig. Brauchen membutuhkan, need membutuhkan, haben kita sudah, machen membuat, kochen sudah, essen, kaufen sudah. Oke, itu. Nah, ini kita skip saja. Ini tentang belanja. Einkaufen im Supermarkt. Percakapan ini kita akan sambung besok ya. Besok kita akan mempelajari tentang berbelanja. Kemudian percakapan dalam ketika makan juga besok. Kemudian cara mengatakan saya suka makanan ini, saya suka apel, saya tidak suka pisang, itu besok. Nah ini ada teks tolong nanti dibaca dulu ya. Besok kita bahas. Jadi besok kita nggak dari awal satu-satu ini ya. Coba dipelajari dulu kosakata yang ada di sini. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara menceritakan saya ketika sarapan makan ini. Ketika siang saya makan ini, malam makan ini. Nah, itu di sini nanti. Oke, das war's. Ya, besok kita akan melanjutkan tentang itu. Gespräche beim Einkaufen ya, kita ini belum tadi tentang berbelanja. Percakapan dalam ketika makan belum, mengatakan suka dan tidak suka terhadap makanan belum, terus menceritakan makan apa saja dalam sehari, tapi gramatik kita sudah akusatif, nominatif akusatif. Nah, ini mag dan mochte
akan kita pelajari besok ya, karena berhubungan dengan kesukaan gitu. Nah, ya kita besok akan fokus di percakapan ya, sprechen-nya. Kalau ini tadi tentang gramatiknya, hari ini besok tentang sprechen. Oke. Habt ihr Frage? Keine Frage? Untuk rencana kita besok atau Noch nicht. noch nicht? Oke. Kalau misalkan besok percakapannya bisa dalam setengah jam atau 1 jam, kita bisa langsung ke bab 4 ya ini. 5 tentang keluarga, familie ya. Oke. Oke, wenn keine Frage gibt, dann machen wir Schluss. Kita akan akhiri. Vielen Dank für heute. Morgen ist, welches Tag ist morgen? Sprechen. Hari apa besok? Entschuldigung. Mau Nggak bisa. dihidu. Apa? Donnerstag. Genau. Donnerstag. Heute ist Mittwoch und morgen ist Donnerstag. Wir treffen uns wieder Donnerstag ya, um 7 Uhr. Jam 7 malam. Gut. Dankeschön. Danke für heute. Wenn es keine Frage, dann machen wir Schluss. Kalau gak ada pertanyaan, kita tutup. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, Frau. Vielen Dank. Bitteschön. Gute Nacht. Gute Nacht.